Hai sadikan amne khan thumbnail de dikhan isna ekta circular machine unbox kurule ani gena ase ami khan sob eklo de sai sawo eto sai unboxing ekla nohi gena kine ga ase eto laga machine use kura bi kine ga ase dibi test kuri sawo eto moi Amazon ba lishide Amazon ba lishe eto la price eto khan do aro pichi de koi diwo actually moi eto order kura do moi date 3 February date 3 de order kurise holibi bisi deri nohi gena khali 3 din wala da ai dise so dusra app khan bra to Amazon do olop itu bra do olop choli ai dise olop choli pungi jise na kali aise kali pungi se holibi jagali turati hu jise to moi ani khula do khuli saise jagali ale phalwa rati hu jabra phalwa saule par nai to ami khane ki lo de saiso de to se aro ji dekta carton rakina se to lai de itu te kono itu to khali itu safety garne he cover kura la ase to khali ase itu prosai kurbo cotton box itu to Amazon bra hala itu moi pusa dia la case memo ne gai gobo itu la ase itu to Amazon bra hala itu ase BLACK+DECKER CS1500 itulah model number 1500 watt 185 mm circular show itu dah kita coba ekbar itu deh company nega kakos tinda chata nisna nega ahe itu saman kini lebih na machine kan hile to kan lagi na ahe IB first itu ase service center itu kan service center kote dekho na service center kote dekho itu kan sob ite likhi na ase itu kan na side dekho service itu kan sob state aro kundu state te kundu district itu kan sob likhi na ase itu kan do per side ko aro itu to BLACK+DECKER itu manual ase itu ite sob likhi na dekhe ite kina use kuro lagi kina use na kuro lagi dan sob to machine use nukura kita agi itu ke sawo lagi man experience no ha khan na de per cycle wo aro itu to ase warranty card na sabi man dango duida pa ase de blade duida pa ase to 185 mm 20 mm arbor 36 carbide teeth itu latin na so itu 7 inch la dito 7 inch mo ipot tape break for measurement ko ito tingin na 7 inch 7 inches itu measurement grade lo alap extra hai hali ni 7 inch likhi na ase ka ko na ito plate duita pai ase ekdom bhalo ase blade itu black kuli dibi itu paper side korbo tapi biar thik ba packing hoise data khan saman ya dekta ase itu ekta scale nisna se itu machine de fit kurna use kurbo pichite dekai dibo super packing hoise de saman do biya hole man chance ne che itu ase wow ki audio hoise itu ase to ek chiki to ase de itu aluminium ase aro itu to plastic ite aluminium da khade bisi
ভাল মই বেছি খুশি পাওঁ যদি এইটো এলুমিনিয়াম দেখাটো বেছি খুশি পাইছে কিন্তু এইটো জায়গাতে ব্লেড ঢালি বাই চান্স কি হলে এক্সিডেন্ট হলে চান্স আছে প্লাষ্টিক হৈছে বলে প্লাষ্টিকটো আৰাম ভাঙি যাব নহলে কাটি দিব না হইলে এলুমিনিয়াম যদি একটা সেফটি আছে আৰু এইটোলা ওয়্যাৰ বি কোৱালিটি বেছি ভাল আছে ফ্লেক্সিবল টাইপ দিনা না ফ্লেক্সিবল 2 meter নিচিনা আছে ওয়্যাৰটো 2 meter আৰু ইয়াতে একটা পাই আছে এইটো এলকি না এইটো এলকি একদম ভালো আছে দে খুলি দিবি আৰু একটাটো আছে এটা তানে মান ভালো আছে अलग हाली सुलो तो हराई चाहिए तो घिरी जाए ना लिखी तहन ठीक मशीन देने का फिटिंग करी ना सही मन टाइट ब्रा एक बार खुली थी वो टीवी जब एक बार साइक होगा सब ये तो लिखी ना आसे 1500 वाट ना दूसरा दारो ये तुरा बीसी वाट बीसी होला था खिले हेले तो ठीक है आसे एटुदो सेफ्टी गार्ड ये ब्लेड हालिवो खुरी काटा तंदे खुरी राही एनका ताकाइना लुइ जाओ एटु ताखानाय गुले तो एटु सेफ्टी गार्ड ताखानाय गुले मान काटा तंदे एना राखी ना तो बेटु ब्लेड लादा खान भी बिया हो जाय नले सामान भी बिया करि दिना और चकम भी पावर चान्स আছে ले इतो सेफ गार्ड एनका ताखादो बेसी ভাল আছে और लिवर याते दिगना আছে तो लिवर एतो अपनी खान एतो लिवर नेगा ऊपर उठाइ दिबो एडजस्ट करबो अपनी किमान इंच का दिबो लासे 1 इंच 2 इंच ना 3 इंच अपनी किमान इंच का दिबो लासे एतो लिवर ब्राइट एडजस्ट करबो इतना एतो एडजस्ट करबो अपनी जुति अपनी सबते किमान इंच का दिबो नेगा इसा बुरा बिजिते तो लिवर एतो नामाइ दिबो नेगा तो एतो टाइट हो जैसे और ये देखता ये 45 सदी को सभी ये 45 डिग्री तक दिगना से मान डिग्री तो कॉर्नर एंगल काटियो ले करने ये एडजस्ट करो ये अलग लूज करिए ना एंगल सॉरी ये इनका एडजस्ट करो एंगल काटियो ले तेंदे हमने किमान डिग्री काटियो ये नंबर लिखिना आसे 45 30 15 0 नहीं देना ये तो लाइन दे ये नीचुला काम हिसाब से तो एडजस्ट करिवो एडजस्ट करिगे ना और नीचुला काम हिसाब से ये तो एडजस्ट करिगे ना ये और टाइट करि दिबो और कलर भी मन एकटा की कय एकदम कॉम्बिनेशन है ना कलर भी ये सिल्वर कलर और ये ऑरेंज भारी भी भारी असली कंपनी पर दिगना से 1 year वारंटी असल प्राइस तो लिखिना আছে सर असल प्राइस तो सर 9738 ये निका लिखिना আছে हेली भी अमेज़न दे जुरा कम दिया আছে एतुरा और बेसी कम दिया আছে अमेज़न दे तो आई भी एक बार ब्लेड तो फिट करिगे ना टेस्ट करि सब खुरिदे काटि सब दे और एतु तो আছে स्केल मेजरिंग मान एतु काटा तंदे खुरि काटा तंदे एतु हालिगना एतु एडजस्ट करबो पारे एनेगा ना नेगा हालिगो हालिगना हमनी किमान साइज काटिबो एतुला हिसाबते एतु वाला एडजस्ट करबो
Etiba tai kuru itu na etiba tai kuru itu bi amni lakam nitu lakam hisap deh jadi tek perlu juga itu kan nai aro itu jaga deh nega ekta kata nisna ekta dat digena itu blade la khuri kata dem de itu to cover khuri digena ase to khuri kata dem de kutu jaga de kati ase neti hibo itu rata lebi mahan yetiura hisab buru pare khuri la line to kuntu jaga de kati ase guna itu la hisab de yetiura mahan hisab buru pare abi blade la kaigena ekta khuri kati so another takhan itu to olop scratch hoje saman ekta juta na ni ta na libi kun hoy aro do blade fit kuratan de ite aeromark ekta digna ase sabi itu la hisab te dat to itu side te naga ঠিক আছে না এরো সাইড কোন সাইডে digna ase itu side te dat takhiu lagi naga तो तुम टाइट करो लगे तो सही तो अलग तक क्यों लाई दीजिए मैं गलती से तो इन्हें का करो लगे जो करने को है तो सेफ्टी था तो फाला चलिए मैं तो सेफ्टी का तो मैं ऊपर लोग कोई ना रखी दीजिए तो करने का है पेन इन्हें रख ली भी इतना लगे मशीन जो खराई रखी वो इन्हें मान काम छाड़ा तुम दी ना ले भी इतना लगे वो ठीक है ना ये तो लूज से तो निकाल लगे सब मशीन दे एक बार चेक कर शो दे कुंभा लूज हो जाना भी देखी ना तो मां यूज नुकरा के तो हंते पर चेक करो लगे ते कार्बन भी दुटा साइड दिखे ना से तो ये एकता और जो साइड एकता और जो ये हवा हा जो करो लगे मान काम करते तो बन करो लगे ये बन कर दिसे गले मेसिन तो चलते गरम हो जाबो और जखन भी पाबो मेसिन भी बिया हो जाबो ये धरने तो मेसिन ठंडा होले करनी याते एयर जगह हवा हा जो करो ले जगह रखिना आसे पारा तक ये महान फ्री रखो लगे तो किमान आरो किमान दिप तक काटिब पारिब ऊपर साइज हो 2.5 deep काटिब पारे 2.5 deep काटिब पारे साबि ना तो itu অলপ উঠাই দিব বেছি নাকাটিব অলপ কাটো না তো তাইবে 1 inch নিচিনাই 1 inch নিচিনাই কাটিছো দেই ऐसे चलो आई भी बाहर काटी हुई टू पिन आसो दे वायर पिन ना 2 पिन तो बेसि भाग प्लाग तो 2 पिन এনেকাই থাকে এটো भी ভালে আছে তো কার্বন চেক কৰি টেস্ট কৰিছো itu katina suruh keluar tes kuis aku itu fakta tuh itu tuh mau lagi digina hasil lebih itu tuh nol oleh nisi kali na sita keluar
itu jaga tolong nici itu bangi kena crack hoina terau jesin itu kan pungcana moi 1 inci hisab gurse de de blade na sabi aro ekta test kuri sabo aro ekta kiba kuri sabo angle kati sabo angle de এটা তো 45 ডিগ্ৰী এংগল কাটি চাব দে এটা হৈছে 45 না লাষ্ট আছে 45 তাই কৰিব এটো বি 45 ডিগ্ৰী কাটিলা চলে এটো অলপ নিচে কৰিব লাগে তাই বি লিবা অথাকে না দে লিবা লক কৰিব চলো টেস্টিং কিনে গাব itu ke dulu monja aja kok lebih itu neduru itu tuh hawa free hole di hawa na hawa karena kalau terau aja sih na itu degree angle tuh kata tuh kita kan use kuri boleh itu nulis kok aja oh itu ना सही एकदम तो 45 डिग्री अलग बेसि होइছে গুলে এতিয়াও এটাচ কৰিব পাৰে এটা এটাচ কৰিব পাৰে আৰু 45 নাই কিনা একটা ডিগ্ৰী কাটি চাও দে 30 ডিগ্ৰী দে ঠিক এটা লাইন দেখি না এটা লাইন জায়গা 30 কাটা তো কিনে গলাব অলপ তেৰা কাটিছো দেম চাবি 30 ডিগ্ৰী কাটিছো বলে তো এনেকা ওলাই আছে এইটো সাইডটো কিবা আছে 45 ডিগ্ৰী না 45 ডিগ্ৰী কাটা দিন ওলাই আছে itu pokoknya sepi biar horas, nanti angle tu tik lagi nasi. তো মেচিনটো বেছি ভাল আছে স্মুথ আছে ইউজ কৰিলে আৰু সাউন্ড বি এমান নাই আৰু ওয়াট বি দুসৰা মেচিন দুসৰা কোম্পানীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলো তো ওয়াট বি একদম কম দিয়া আছে 1500 দুসৰাটো বেছি দেখে এনি মেচিন চলাখান পৰা জানিয়ে না থাকিব আপনি খান বি ল'বলৈ মন যায় আছে গুলে মই লিংক দি দিব এইটো ভিডিও নিচেতে মই লিংকটো ঢালি দিব তো মই এইটো মেচিনটো মই ইমান লৈছে লাষ্ট ইয়েৰটো 4000 plus in a day, 5,000 upon Gina. This year, my Lucia 5,573 rupees per Lucia. Imagine the day. You can do it all Bishimango. In the two can do Kiki can Barasara, Dugan Bara takes Kikan be so Meladina, or you can get to Nega Bishujai. But you can be duty. Solomon Jay, Lowlemon Jay, so let diaper. Visit Grisabi, my description, link to Halidia description there. Bye bye.